من مايو المقبل بالعاصمة إنجمينا. صدق الله العظيم. تسعى دولة قطر دائما من خلال مساعيها الحميدة في الوساطة وتسوية المنازعات بين أطراف النزاع إلى تحقيق تطلعات الشعوب وحقها في الاستقرار والعيش بسلام. نأمل اليوم أن تتكلل محادثات السلام التشادية بالنجاح، وأن يوفق جميع الأطراف إلى التوصل إلى نتائج إيجابية. والحمد لله الذي جمعنا اليوم كي نرسم معا أملا جديدا للسلام تدفعه الإرادة القوية والرغبة الصادقة من جميع الأطراف المشاركة لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتطلع له الشعب التشادي الشقيق والقارة الإفريقية والعالم أجمع، ووضع حد للنزاعات بين الأشقاء. ونرغب جميعا أن نرى جمهورية تشاد مزدهرة وآمنة ومستقرة، وأن ينعم الشعب التشادي الشقيق بالسلام الدائم والرخاء. أتشرف الآن بدعوة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية لإلقاء كلمة دولة قطر الافتتاحية. شكرا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد ألبير بهمي بدكي رئيس وزراء جمهورية تشاد، أصحاب السعادة وزراء الخارجية وممثلين المنظمات الدولية والإقليمية، السيدات والسادة، بداية وباسم حكومة دولة قطر أود أن أرحب بكم في دولة قطر متمنيا لكم طيب الإقامة، ومن دواعي سرورنا أن نستضيفكم في الدوحة التي لطالما استضافت العديد من محادثات ومفاوضات السلام الناجحة التي ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. السيدات والسادة، تربط دولة قطر مع جمهورية تشاد علاقات ودية نأمل في أن تستمر وتتطور على مختلف المستويات، ولذلك فإننا لم نتردد في تلبية دعوة الأخوة من تشاد لاستضافة هذه المحادثات التي نؤكد أنها محادثات تشادية يملكها ويقودها التشاديون، وستعمل دولة قطر ما بوسعها لإنجاحها بصفتها ميسرا ومضيفا لها. الحضور الكريم، إن دولة قطر محبة للسلام وشعبها محب للسلام، ولا شك لدينا في أن الأخوة في تشاد هم كذلك محبون للسلام، ولذلك نأمل في نجاح محادثاتكم هنا. إن آمال الكثيرين معلقة على هذه المحادثات، وشعب تشاد يستحق أن ينعم بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية والرفاه، ولذلك يجب بذل كل جهد ممكن لتحقيق تلك الغايات لصالح هذا الجيل والأجيال المقبلة. ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة، ووضع التوافق والمصالحة كأولوية فوق كل الأولويات، والتحلي بالحكمة والواقعية. الحضور الكريم، إن تشاد كغيرها من البلدان النامية تواجه تحديات تنموية كبيرة تتطلب توفير كل الجهود للمضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار، ولا شك أن الاستقرار السياسي والأمني هو شرط أساسي بالنظر إلى الترابط بين عوامل الأمن والسلم والتنمية وحقوق الإنسان، وهذا ما يعتبر حافزا إضافيا نحو بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح مفاوضات السلام. الحضور الكريم، ختاما أتمنى لاجتماعكم في الدوحة أن تفلح في تقريب وجهات النظر بين أبناء البلد الواحد، وأن تتواصل إلى توافقات مثمرة، وأن تحقق تطلعات الملايين من أبناء الشعب التشادي، ونتطلع إلى أن يكون لدولة قطر دور فاعل في الجهود النبيلة المفضية إلى تحقيق تلك الغايات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية. والآن أدعو معالي السيد باهيمي باداكي ألبرت رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التشادية لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. من فضلك عندنا كلمة
بعد الانتهاء. Excellence Sheikh Mohammed Ben Abdurrahman Ben Jassim Al Thani, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants et envoyés spéciaux des organisations internationales, régionales et sous-régionales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes politico-militaires, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est avec un grand espoir et un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture des pourparlers entre le gouvernement de transition que j'ai l'honneur de diriger et les groupes politico-militaires. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est historique et de haute portée nationale pour tous les Tchadiens, car il marque une étape décisive vers la tenue du dialogue national inclusif tant attendu. Depuis l'annonce de la tenue de ce rendez-vous à Doha, tous les regards sont rivés sur cette ville devenue une référence en matière de promotion de la paix à travers le monde. J'ai saisi cette occasion pour exprimer au nom de son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, du gouvernement de transition et du peuple tchadien tout entier, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à son Altesse, l'émir de l'État du Qatar, à son gouvernement et au peuple qatarien dans son ensemble pour tous les efforts consentis depuis des mois en vue de faire de ce grand rendez-vous d'aujourd'hui une réalité. Au nom de ma délégation et au mien propre, je tiens également à remercier et féliciter les autorités qatariennes pour la parfaite organisation des présentes assises et excellentes dispositions prises pour nous accueillir et nous accompagner dans l'atteinte des nobles objectifs que nous nous sommes fixés. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Conseil militaire de transition mis en place au Tchad en avril 2021, dans les circonstances malheureuses que nous savons, et le gouvernement de large ouverture formé le 2 mai dernier, conscient de la gravité du chaos que le Tchad a frôlé suite à la disparition soudaine et tragique du feu maréchal Idriss Déby Itno, ont fait de l'organisation d'un dialogue national inclusif et souverain une priorité absolue, sans que cela n'ait été, comme ailleurs, la conséquence d'une quelconque revendication populaire contraignante. Dans cette optique, mon gouvernement s'est doté d'une feuille de route à exécuter sur 18 mois, dont les principales étapes de mise en œuvre sont les suivantes. L'organisation d'un dialogue national inclusif ouvert à tous, y compris aux groupes armés. L'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. L'organisation des élections présidentielles et législatives transparentes et crédibles pour clore le processus de transition. Pour refonder l'État sur des bases solides, prenant en compte les aspirations légitimes de toutes les forces vives de la nation, nous avons créé un comité chargé d'organiser le dialogue national inclusif et un comité technique spécial CTS chargé de faciliter la participation des groupes politico-militaires à ce dialogue à travers les assises qui nous réunissent aujourd'hui, et un comité technique spécial CTS chargé de faciliter la participation des groupes politico-militaires à ce dialogue
à travers les assises qui nous réunissent aujourd'hui. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard le remarquable travail accompli par le comité technique spécial. Je tiens à remercier et féliciter le président Goukouni Wedei et tous ses membres arrivés au terme de leur mission, alors qu'une autre phase complémentaire, celle de négociations basées sur le fondement de leur travail préparatoire, commence aujourd'hui. Je voudrais faire observer que le CODNI a presque achevé de recueillir les contributions de toutes les composantes de la société tchadienne, y compris les Tchadiens de l'extérieur, sur les grandes thématiques du dialogue national inclusif. En outre, convaincu de l'impérieuse nécessité de tourner définitivement la page de la guerre, le président du Conseil militaire de transition ainsi que le gouvernement ont fait preuve d'un engagement et d'un esprit d'ouverture sans précédent en faisant adopter, sans aucune pression ni contrainte, une loi d'amnistie générale au profit de tous ceux qui ont été condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État ou pour acte de rébellion. À la faveur de cette loi, beaucoup d'exilés politiques ont regagné la mère patrie sans attendre le pré-dialogue ou le dialogue national inclusif. Ils sont aujourd'hui les témoins vivants de cette nouvelle dynamique de réconciliation et de tolérance enclenchée par les autorités de la transition. Je voudrais ici saluer chaleureusement leur courage option. Par ailleurs, les biens confisqués dans le cadre des condamnations judiciaires ont été restitués aux propriétaires ou sont en voie de l'être pour certains. En sus, des centaines de prisonniers de guerre pris sur les théâtres de combat ont été remis en liberté. Il s'agit assurément d'une volonté d'ouverture et de décrispation sans précédent dans l'histoire tumultueuse de notre pays. Notre présence aujourd'hui ici à Doha s'inscrit en droite ligne de la continuité de notre engagement visant à créer un climat de confiance et les conditions propices à une véritable réconciliation nationale, gage de paix durable dans notre cher et beau pays que nous aimons tous. Mes chers frères et sœurs, je voudrais réitérer nos remerciements pour votre présence massive à Doha. C'est un grand signe d'amour pour notre beau pays. Je ne doute pas de votre conviction partagée que tous les conflits du monde contemporain se sont terminés autour d'une table de négociation. Pourquoi alors, nous, Tchadiens, devons-nous différer cette échéance salvatrice pour notre pays? Autant donc nous asseoir ensemble aujourd'hui que demain. Mes chers frères, le monde entier reconnaît aujourd'hui la témérité des Tchadiens sur les différents théâtres des opérations militaires. Et par ailleurs, attend de mesurer notre courage à faire la paix. Et la paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche et de rancune exige plus de courage que la guerre. Bref, le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la baisser pour convaincre. Paraphrasant cette maxime populaire que la pire réconciliation vaut mieux que la meilleure guerre, je voudrais vous demander à tous de nous élever vers ce qui nous unit tous, le Tchad éternel.
Cela exige naturellement concession mutuelle. Comme dit un proverbe africain, disais-je, pour se réconcilier, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais avec une aiguille qui coupe. Armons-nous donc chacun d'une aiguille pour coudre nos déchirures. En cette terre bénite, nous sommes là devant Dieu, devant le monde, devant nos amis et nos frères. Le peuple tchadien nous attend dans sa quête de paix. Interrogeons notre conscience et faisons honneur à notre peuple devant le monde et devant l'histoire. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais faire miens les sages propos du président Nelson Mandela, rapportés par un éminent observateur d'ailleurs présent dans cette salle. Alors que les parties burundaises au conflit rechignaient à signer l'accord de paix pour divers motifs liés aux faits de guerre et menaçaient de quitter la table des négociations, Nelson Mandela leur dit, et je cite, « Si vous voulez considérer vos égaux, vos sentiments et intérêts personnels, ne m'écoutez pas. Et je demande qu'on vous ouvre la porte pour partir. Si vous considérez le Burundi, vous n'avez qu'un choix. Transcender les fragilités de l'être humain que sont l'égoïsme, l'esprit de revanche et l'incapacité de pardonner. Pour vaincre l'apartheid, nous n'avions pas d'arme autre que notre inébranlable volonté, notre capacité de transcendance contre de telles fragilités. Si vous vous croyez hommes et forts, alors transcendez-les et asseyez-vous pour signer. Si vous n'en êtes pas capable, sortez. Ils s'asseyèrent et l'accord d'Arusha fut signé le 28 août 2000 sous l'égide de Nelson Mandela. Ces propos s'adressent dans toute leur profondeur aujourd'hui à nous, Tchadiens. Regardons-nous en face et avançons. Le nécessaire rétroviseur de notre histoire doit nous servir à marquer le pas pour mieux aller de l'avant et non à engager une marche arrière suicidaire sur nos blessures. La réconciliation et l'esprit de tolérance doivent l'emporter sur la revanche et la colère. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Tchad, le succès d'une transition politique apaisée et consensuelle est un défi difficile à relever par le Tchad tout seul, sans l'accompagnement de la communauté internationale. La réussite de cette transition est la principale mission à laquelle mon gouvernement consacre toute son énergie et tout son temps avec l'appui de la communauté internationale et des pays amis que je salue solennellement. La mise en œuvre intégrale de la feuille de route de la transition nécessite la mobilisation de près de 900 milliards de francs CFA, y compris la prise en charge du volet désarmement, démobilisation et réinsertion. Des éléments des groupes politico-militaires qui adhéreront au processus national de dialogue inclusif. Tout retard dans la mobilisation des ressources nécessaires à l'exécution de la feuille de route risque de compromettre les échéances prévues et de compliquer le processus politique. L'aboutissement heureux de la transition constitue un gage de paix et de développement socio-économique durable au Tchad et contribue à la stabilisation régionale, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Dans cette perspective,
Je lance un vibrant appel à tous les Tchadiens de tous bords, en particulier à nos frères de l'opposition armée, de saisir cette chance historique que nous offre la transition politique afin de contribuer à doter notre pays des institutions démocratiques, fiables et solides, susceptibles de permettre au Tchad d'être un havre de paix et consolider sa stature de pilier de la stabilité sous-régionale. Nous sommes donc tous interpellés, collectivement et individuellement, face à nos propres responsabilités devant l'histoire. Sachons faire de cette rencontre d'aujourd'hui un jalon historique susceptible de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections libres, transparentes et crédibles, ultime objectif de la transition, afin qu'au terme de celle-ci, la dévolution du pouvoir soit désormais une affaire d'urne et non d'armes, et que la lutte armée soit définitivement rangée au placard de notre sombre histoire. Le gouvernement s'engage solennellement ici du processus politique pour faire du Tchad ce que tous les Tchadiens veulent qu'il soit. J'y crois fermement et je sais qu'ensemble nous pouvons y parvenir. Je souhaite ardemment que ce rendez-vous de Doha serve à mettre définitivement fin à la guerre au Tchad. Que de Doha s'allume cette flamme de l'espoir qui ne s'éteindra pas, qui séchera les larmes de la veuve et de l'orphelin et illuminera le sourire de notre peuple. Vive la paix durable au Tchad et dans le monde. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie de votre aimable attention. شكرا لمعالي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التشادية. أما الآن مع كلمة سعادة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. صاحب المعالي رئيس وزراء جمهورية تشاد العزيزة، صاحب المعالي وزير خارجية دولة قطر الشقيقة والصديقة، السادة الوزراء، السادة قادة الحركات المسلحة الكرام، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الفنية، السيدات والسادة ممثلين المنظمات الدولية والدول الصديقة، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الفرحة والرضا أن أجد نفسي اليوم أمامكم في هذه البلاد العزيزة إلى نفسي، القريبة إلى قلوب الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لما حباها الله به من هداية لصنع الخير وإصلاح ذات البين ورأب السطع بين الشعوب في شتى أقطار العالم. لقد عرفناكم وعايشناكم وتعلمنا منكم أيها الإخوة والأشقاء في دولة قطر، لما عملنا معكم في إحلال السلام في دارفور، حيث بذلتم قصارى الجهود من أجل السلام والمصالحة والتراضي بين أبناء الوطن الواحد، ليس فقط في دارفور بل في كل أرض السودان في ذلك التاريخ. إن الضمير الإفريقي والعالم كذلك يتذكر جيداً مجهوداتكم الحميدة لإصلاح الشأن بين إريتريا وجيبوتي، وكذلك بين الفرقاء في الصومال، كما أشرفتم بجدارة على الاتفاق بين السودان وتشاد التي تم توقيعه هنا في الدوحة في هذا الفندق وربما في هذه القاعة، وأنا كنت على ذلك من الشاهدين. كما شهد العالم وبارك ما قمتم به من أجل السلام في أفغانستان، فرغم تعقيد وحساسية الوضع فتحتم قلوب الرحمة والمودة والعقل والحكمة بين أهل أفغانستان، ووفرتم لهم كما توفرون اليوم للأشقاء في تشاد كل العناية والخبرة
والنصيحة حتى تمكنوا من جمع شملهم وتراضوا ونظروا معا بقلوب منفتحة إلى أفق المستقبل الواعد لوطنهم الجريح. دعوني، وفي الحقيقة كان حري أن أبدأ بذلك، أن أتقدم إلى سمو الأمير المفدى لدولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والحكومة والشعب القطري العظيم بأصدق مشاعر الشكر والامتنان والتقدير والعرفان بالجميل لكل تلك الجهود من أجل السلام وزرع جذور المصالحة والتفاهم والتراضي بين بني الوطن الواحد، وكذا لحرارة الاستقبال وكرم الضيافة وحفاوتها التي قوبلت بها منذ وطأت قدمي أرض هذه البلاد الجميلة. إننا في الاتحاد الإفريقي نسمن عالياً الجهود الجبارة التي تقومون بها في مجالات شتى من أجل أسمى القيم الإنسانية والمبادئ النبيلة. جعل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإلى أشقائي التشاديين، حكومة وقادة حركات وزعامات وطنية، فإني أناشدكم جميعا بالتوجه بالصدق في القول والفعل، إيمانا بالوطن وفتح للقلوب وتحكيم للقلوب للقاء الآخر والاستماع للآخر والتنازل للآخر وتقرير المصير مع الآخر جنبا بجنب يد بيد. من هو الآخر؟ الحقيقة الآخر هو أنت. أقولها لأنني واحد منكم وأعرف الكثير منكم وربما الكثير عنكم. الحقيقة في بلادنا متغيرة جدا، فخصم اليوم هو حليف الغد، وحليف غد هو خصم بعد غد. Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers frères, permettez-moi de vous le dire d'emblée et simplement. Il y a un temps pour tout, un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Celui qui se trompe des temps et qui s'obstine à faire la guerre en temps de paix court tout droit au mur, droit à l'échec, droit pour tout dire à l'exact opposé des intérêts et attentes des populations de son pays. Les défis de la paix dans toute l'Afrique, en Libye, au Sahel, au Tchad, au Soudan, en Somalie, en Éthiopie, en RCA, se posent aujourd'hui à peu près dans les mêmes termes. Les termes du cœur, les termes de la raison, les termes de ce que naguère Mandela avait appelé les termes de la transcendance des trois fragilités de l'être humain, que sont, disait-il, l'égoïsme, l'esprit de revanche et l'incapacité de pardonner. Le Tchad, cette grande nation, berceau de l'humanité puisque l'homme de Toumaï a précédé l'homme d'Oldoué, a trop souffert, trop subi les affres de division, des déchirures haineuses, des instrumentalisations sordides, des jeux funestes et des intérêts misérables, des calculs égoïstes vains et vaniteux. De par sa position géographique, le Tchad est limitrophe du nord, de l'ouest, de l'est et au centre du continent. Il est de ce fait un élément incontestable de stabilisation de l'Afrique, si ses fils et filles en prennent conscience et se conduisent en conséquence. L'Union africaine, engagée dans son projet phare de faire taire les armes, fait de la paix et de la stabilité dans ces pays une vraie priorité. L'histoire du Tchad, jalonnée de conférences, de tentatives de réconciliation, d'accords non respectés, est bien connue de tous, et surtout de vous. 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasions de renaissance perdues, presque l'âge de notre État contemporain. N'est-il pas temps d'arrêter cette folie du nihilisme et de l'absurde absolu?
le temps d'une authentique refondation, rédemption d'un exercice exorciste et catharistique, n'a-t-il pas vraiment sonné au pays? Ayons le courage de l'accompagner, de l'arroser, de le nourrir de la sincérité, de la bonne foi, de la loyauté aux engagements à prendre et ce faisant d'aider à l'émergence d'une ère nouvelle au Tchad, faite de concorde et de justice. Donnons enfin à l'Afrique et le monde de quoi nos élites et nos dirigeants sont capables. Cela vaut franchement dans la grandeur et la noblesse, immensement mieux que tout positionnement politicien. Dois-je rappeler à quel point les choses au Tchad sont aujourd'hui si sérieuses? Dois-je rappeler à quel point il faut à ces pays autre chose que les misérables calculs égoïstes et bas de gamme? Dois-je rappeler à quel point avons-nous besoin, et pas seulement au Tchad, d'inventer d'autres voies pour construire les destins et dessiner les chemins du futur? Dois-je enfin rappeler que le vrai courage n'est pas celui de brandir son arme et tirer sur la tête ou dans la poitrine du voisin, mais le vrai courage, celui des grands et non celui des lâches et pusillanime, est précisément d'aimer, d'embrasser, de pardonner. Les frères Qataris nous offrent aujourd'hui le cadre propice pour susciter, au-delà des accords politiques et recommandations pertinentes, en vue du vrai dialogue national inclusif, l'impérieux et irremplaçable questionnement et remise en question des ombres qui ont brouillé pendant longtemps nos consciences, obscurcies et assombries par les conflits d'ego, la haine et l'esprit de revanche. À ces sursauts rédempteurs, vous savez, chers frères du Qatar et du Tchad, que vous pouvez compter sur l'Union africaine. Vous avez dans les faits, et non pas seulement en parole, pu mesurer à quel point l'Union africaine a, malgré les difficultés, entouré le Tchad et de son extrême sollicitude suite à la disparition ô combien tragique du président Idriss Déby, paix à son âme. Notre volonté de constance dans l'engagement à vos côtés restera sans faille. Je vous remercie et souhaite plein succès à vos cruciaux et décisifs travaux. Je vous remercie. شكرا لسعادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. والآن أدعو سعادة السيدة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية جمهورية ليبيا لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي وزير شؤون الدولة الخارجية السيد سلطان المريخي، ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة التشادية السيد باهيمي يداكي، ورئيس الاتحاد الافريقي السيد موسى فقي. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وعلى الجهود التي بذلتها من أجل استضافة هذا الاجتماع الموقر واحتضانها الإخوة الفرقاء ممثلي المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الشقيقة والحركات المسلحة في حوار وطني شامل يتوج بالمصالحة الوطنية. اسمحوا لي أيضا أن أشيد بجهود فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد، الذي استطاع بعد 4 أشهر فقط من تأسيس المجلس العسكري الانتقالي من تشكيل اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل لتقريب وجهات النظر المختلفة بغية مشاركة العديد من المدنيين المعارضين في الحوار الوطني، بالإضافة إلى مشاركة السياسيين والعسكريين من أجل الحوار السلمي، وإجراء أيضا مفاوضات صريحة ومباشرة وطي صفحة العنف وتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ المناسب للتنمية المستدامة من أجل مستقبل زاهر يلبي طموحات وأمال الشعب التشادي الشقيق. معالي الوزير، السيدات والسادة، إن الواقع المعقد الذي تعيشه المنطقة في الظروف الحالية يتوجب علينا العمل بصورة متوازنة على تجاوز التحديات الأمنية والسياسية دون أي إرجاء، وعلى الرغم من الصعوبات المتعددة التي قد تواجه هذا المسار تعزز الاعتبارات الإقليمية من الفرص في إنجاح الحوار، وذلك بفعل عاملين أساسيين:
يتعلق الأول منهما بالأهمية الاستراتيجية المتنامية لجمهورية تشاد في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تمثل إحدى اللاعبين الرئيسيين في استعادة الاستقرار في إقليم الساحل الإفريقي وفي تثبيت العملية الانتقالية في دول جوارها المباشر ليبيا، مما يجعل من أنجمين محطة رئيسية للعديد من ممثلي الدول الكبرى المعنية باستقرار الأوضاع في القارة الإفريقية. السيدات والسادة، إن دولة ليبيا تولي أهمية بالغة لإنجاح الحوار الوطني الشامل حول السلام والأمن والاستقرار، نظرا لعمق العلاقات التاريخية بين دولة ليبيا وجمهورية تشاد الشقيقة، حيث ساهمت في الماضي بجمع الأطراف التشادية لإجراء مفاوضات في مدينة سرت أسفرت عن توقيع اتفاقية بتاريخ 25 أكتوبر عام 2007، وقد شهدت العاصمة طرابلس أيضا توقيع اتفاقية سلام بين الأخوة التشاديين بتاريخ 27 يونيو 2009 برعاية الاتحاد الإفريقي. ونتطلع اليوم إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الأخوة الفرقاء في جمهورية تشاد، وصولا إلى تحقيق مستدام ينعكس ذلك إيجابيا على جمهورية تشاد خاصة وعلى ليبيا ومنطقة الساحل عامة التي تمر بظروف أمنية استثنائية، الأمر الذي يحتم علينا تضافر الجهود ونبذ الخلافات من أجل التغلب على التحديات المشتركة المتمثلة في انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تنشط عبر حدودنا المشتركة. إن الفراغ الأمني في شمال جمهورية تشاد وجنوب دولة ليبيا ساهم في انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود بجميع مسمياتها ونشاط هذه الجماعات، ناهيك عن نشاط تنقل المرتزقة عبر الحدود. ترتبط دولة ليبيا بالدولة التشادية بعلاقات قوية بجميع المستويات، فكما نعلم هي علاقة قدم التاريخ، فهما دولتان متجاورتان لهما امتداد قبلي وعمق استراتيجي وأمني واحد، وبالتالي فإن عدم استقرار أحدهما يؤثر على الآخر. ولعل ما نعيشه اليوم من عدم استقرار وانفلات في الأمن في جنوب الليبي والشمال التشادي ساهم في انتشار العديد من الظواهر الهدامة، وأصبحت بلادنا ملاذا لمهربي البشر وتجار المخدرات والسلاح، الأمر الذي يحتم علينا وانطلاقا من واجبنا نحن دولتين ليبيا وتشاد أن ندفع بعجلة المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات حرة نزيهة تنبثق عنها حكومة منتخبة من الشعب تكون قادرة على بسط الأمن والقضاء على الظواهر الهدامة في المنطقة. وهي بوادر المصالحة في الدولة المجاورة تشاد بدأت تأخذ طريقها الصحيح بمساعدة الدولة الشقيقة قطر، وبانعقاد ملتقى المعارضة التشادية مع المجلس العسكري الانتقالي نكتب نهاية النزاع المسلح والوصول بالدولة التشادية إلى مرحلة الاستقرار والبناء، والدولة الليبية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية على استعداد تام للمساعدة في هذا المجهود الجبار، ولن تكون منحازة إلى أي طرف، وتكون فقط طرفا في تلك المصالحة مع ما ينبثق على هذا الاجتماع من اتفاقات والدفع بعودة الفصائل المتواجدة على الأراضي الليبية إلى بلادها للمشاركة في عمليات البناء والتنمية وحصر استخدامها لأراضينا كقاعدة تنطلق لزعزعة الاستقرار وأمن الدولة الجارة تشاد. في الختام أتمنى لهذا الملتقى النجاح والخروج باتفاق يرضي الجميع، ونتقدم بجزيل الشكر. شكرا. شكرا لسعادة وزيرة خارجية جمهورية ليبيا. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، ننوه بأنه ستعقد جلسة مغلقة بين الأطراف التشادية فقط بعد الختام. الآن نتمنى لكم أن يسدد الله خطاكم لما فيه الخير والازدهار لتشاد ولشعبها الكريم، وأن ينعم الله على بلدكم العزيز بالاستقرار والرخاء. نؤكد لكم أن أيادي دولة قطر دائما ما ستكون ممدودة للمساهمة في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.